विशेष सूचना ए वीडियो काल्पनिक वीडियो पर आधारित ए वीडियो रे कोनोसी जीवित किंवा मृत व्यक्ति को आख्या करी कहलानी एका मनोरंजन हित कार्यक्रम दया करी ए काल्पनिक कहानी को का देह के नेबे नहीं वीडियो को फास्ट टू शेष पर्यंत देखने एवं आपनकर मतामत दियंतु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे किए से भद्रलोकी मागिलटा जी से मु दुआर आनिकी ओलिया पकी कल तक देखंती हेले मुठी साक्षी हो जान लो मालो राम 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 कौन है लागलो बुढ़ी मां कौन है लागलो बुढ़ी बा मते कहीं डाकुदुलु लो अरे झाड़ा किया मु को तत्ते डाकिथली मु राम भगवान को डाकिथली मु तो भगवान रे तू को पळे आउजी तू बहुत रसिकिया नु कि ए बुढ़िया के तू बहुत रसिकिया आउजी। हेलो ए बुढ़ी तू भगवान डाकुदुलु कि मु आइले तू मते डाकुथुलु बोली ना कह लागिलो ए बुढ़ी मा तोर कौन हैला ले लाला मो तोरा त माइला। अरे बुढ़ी मां ए डायलॉग पर नेक्स्ट वीडियो रे मारा हितला अरे वो स्क्रिप्ट लगा अरे स्क्रिप्ट लगा मनीष खाइलानी मुड़ी अरे तो पुओ को डाकुनु लो बुढ़ी मु से झाड़ा किया को 10 मास 10 दिन धरि जन्म करदान से जन्म हला से 6 मास रे गड़ी गला। हेलो ए बुढ़ी तू मनीष बिला जन्म करथुल ना चतुर्मासिया कुकुर बिला जन्म करथिलु ए रातडा तू अति बिजाड़िया हले से बाड़ी छे झाड़ा छे को हाथरू दिया दे कर देली से जमिति बाड़ी पे 3 रात हेई गला से त माइबो बोलरे बड़ी भोंसरा कइला ए नातिडा हमर स्कूल में पिल्ला पाठ पढ़ी चाकरी कर नथिले से माइबो बोला बड़ी भोंसरा पड़े नातिडा मु ठीक कहल ना तू बानो ए माइबो बोलले होली कोई रख जी रे बे ए नातिडा कोई रख जी रे मते को तो आता भाई हाथरू दिया दे बड़ी रे नाइ ओ मोर सिंध किछ नाही आज से टोका मते फोन करथिला आसो बोली कहथिला आज से आसु देखे दांड काटी देबी जदी तार हेलो गाइस मु आसेती मसुरहर गां को घइता मरा गा। हेलो गाइस चलन देबे जिबा हम गां भीतर को ए सबुआडे ब्लॉक अछि खाइले ब्लॉक सोइले ब्लॉक सबुते बोले ब्लॉक चल सदर गां को अरे ब्लॉक अछि जा सदर चल ना तो हम पछरे मु जाउ जागरे ब्लॉक करी करका। हेलो गाइस एबे चलन जिबा हम गां भीतर को छोरा मो भाग्य तो खराब काहा को गुडे मागिना भाईले खाली ब्लॉक करे हेलो गाइस ये देखंतु हम बिल्लो आ ए टावर मंदिर थिबे हम नळको तो मो ससुरहर घर पाखा पाखी पहुंची गलेनी तो चलन देबे जिबा मो ससुरहर घर को। हेलो का माय बकलो वीडियो करी जाउची से आकाश माय बोले आज कल बुहले बाबा निकले वीडियो करके फेथे नाच छनी माई पी कथा हेलो ए आमका माई पी कथा लो ए तो आसंतु गाइस एबे जिबा हम गां भीतर को ए रो टिके भाई अछन मुंडी मुंडी मार दे भाई एटे खाली हां बो केते आसिला उठी बड़ हां भाई एबे आसिलु एकुन ना ना एडी किटी आसिलु रे कोला ना कोला राखुच मते टिके केनडे भाई रे हां सेडी आखा रे छे। हेलो गाइस तो देखि बरथिबे ये ना तो ये घर संदे कोदाला तो एथि फंटी एमडी करी के खाना छुटी तो चलो देबे जे आपन घर हम गोटे देढ़सुर से गोटे भाई बहु से मत शोलाणी से गोबर पानी रे गाधबनी जहाँ लगे मत गोबर पानी रे गाधे पड़ो अतीत आम गाँ ना कि घईताम सत सत जहाँ लगे माइक मैंने आमको मारिकी गाँ ना घईताम कौन है जा सोला अरे बोका चोदा ते किए क्षीर दिए बापा दिए ना माँ दिए ना बापा ना मु क्षीर खाइबी सजरे पचाले
ନହେଲେ ପରେ ଚିଲିଯିବ ନା ନାଇଁ ମତେ କିଏ ନଳା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଧରି ବିଲ କାଟ ପୁଣି ଆଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଦେଲ ଆଉ କମି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଯନ୍ତ୍ରଟା କାଟିଦେଲ ତାହେଲେ ମାଇକିନା ମାନେ କିଏ ବାହାନ୍ତା କହିଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିପାରନି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ମେଟା କହୁଛି ବାପା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବି ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ କ୍ଷୀର କୋଉଠି ଦେବି କି କାହାକୁ କହିବି ରେ ଭାଇ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ ଆଉ ପୁଅ ଆସେ ଯିବା ତୋ ବୋଉ ଆଡେ ଗଲାଣି ଏଇଟା ଆଗରେ ଆରେ ଆକାଶ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କିରେ ଟିକେ ଆସିଲୁ କଣ ହେଲା କଣ ବି ଡାକୁଛ ଆରେ ଆକାଶ ତୋ ଭାର ଇଏ କଣ କରୁଛି କିରେ ଖାଲି ଭିଡିଓ କରି ପକଉଛି ତାକୁ ମନା କରେ ଭିଡିଓ କରିବନି ହଉ ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଉ ତାକୁ ନାହିଁ କରିବା ଭିଡିଓ କରିବନି ଥିବେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନଥିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଦିନ ବେଳେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ରାତିରେ ଜରିରେ ମୁତିକି କି ସକାଳକୁ ଛିଞ୍ଚାଡିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁ ବଇଛନ୍ତି ତ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ରାଗି ତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାବା ତ ମୁଁ ଏଠୁ ବ୍ଲଗ ଶେଷ କରୁଛି ବୋଉ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି ବୋଉ କଣ କରୁଛ ସାଗୁରୁ ବାଳ ବାଛୁଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ଛପୁରୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ବାଛୁଛି ଆଉ ପଚାରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆଲୋ ଛପୁରୁ ମୋ ପୁଅ ଗାଇଲେ ମୋ ପୁଅ କୁଆ ଗଲା ମାତରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପଛରେ ଆଗ ଛତି ଆଲୋ ଏ ଛପୁରୁ ତୁ ସନାତନ ଗାଣ୍ଡର ଝିଅ ତ ଜାଣିନ ତୁ ସନାତନ ଗାଣ୍ଡର ଝିଅ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁ ସନାତନ ବାବୁଙ୍କ ଫଣ୍ଡେସନର ଝିଅ ନୁହଁ କେଜାଣି ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସେଇଠି ଆସିଲେଣି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅତି ପରିଚିତ ଛୋଟ କଳାକାର ମିଷ୍ଟର ବିଜୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଳାକାର ଯୋଗୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ ସୁଟିଂ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ହେଲା କାଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।